ସବୁବେଳେ ସେମ୍ ସେମ୍ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ଜଳଖିଆ ରେସିପିଟି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ବାହାରର ଦେଖିବେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଛୁଆମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଯଦି ଦେବେ ଫିନିଶ୍ କରି ଆସିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। এই ଜଳଖିଆଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେବା ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଯିବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବା। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପୁରାପୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଅଣ୍ଡା 3ଟି ନେବା, ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଗକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା 1.5 ଗିନା ଅଟା ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଅଟାରେ ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଇଦାରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଜୁଆଣି। ଜୁଆଣି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଖାଇବା ସମୟରେ ପାଟି ବି ଲାଗିବ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବେ ଜୁଆଣି ଏଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଜେସନ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। 1 ଚାମଚ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଖାସ୍ତା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଯେମିତି ହାତରେ ଏମିତି ଧରିବେ ନା ମୋଠା ବନିଯାଉଥିବ, ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଖାସ୍ତାଟି ବନିଗଲାଣି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ପାଇଁ ଡୋ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ପତଲା ନାହିଁ କି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡୋ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଟାକୁ। ଆମେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କରେଇ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରି ରସୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। ରସୁଣଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପୁଣି ପିଆଜକୁ ଏଡ଼୍ କରିବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏବେ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ସଫ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପନିପରିବା ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ବି ଏଡ଼୍ କରିବେ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ରେସିପିଟି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା ସଫ୍ଟ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଡ଼୍ କରି ସେ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏକାଥରକେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲା କିଛି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଘରର ବେସିକ୍ ମସଲା। ତ 1/2 ଚାମଚ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପୁଣି 1/2 ଚାମଚ ଘରର ବେସିକ୍ ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି 1/2 ଚାମଚ, ଚଟପଟାର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିଛି 1/2 ଚାମଚ ହିଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକ କମ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ମସଲା ସହିତ ସବୁତକ ଆମର ଏଠି ପିଆଜ ପୁଣି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ଭାଜି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଅଣ୍ଡା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3ଟି ଡବଲ୍ କେଶର ବାଲା ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି। ତ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଏଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଭୁଜିଆ ବନାଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଭଳି ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭୁଜିଆ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଟିକେ ରହିକା ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡାଟା ବି ପୋଡ଼ିବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭୁଜିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଚଟପଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିଟା ଏଠି ପୁରାପୁରି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୁରା ଶୁଖା କରି ଏହାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଏଥିରେ ରହିବନି। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମାନେ ଯେମିତି ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ ବିଲକୁଲ ରହିବନି। ଯଦି ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନେଇବା ନା ସେ ରୁଟିରେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ମାନେ ଓଦାଳିଆ ହେଇଯିବ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା, କିଛି ସମୟ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଅଟାକୁ ଯେଉଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ତ ବା ଦଳିକିରି, ସେ ଅଟାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୋଷଣକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚାହିଁବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଜଳଖିଆର ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଯେତିକି ବଡ଼ ପୋଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି 5ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ସେପ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଲଣା, ବାଡ଼ି ବା ପଟା ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଟାର ବଲ୍ସକୁ ଆଣିବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ହେଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ମଇଦାରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଟିକେ ବହଳିଆ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ରୁଟି ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ବେଲି ଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରି ବନାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଜଳଖିଆଟି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଯେ ସପ୍ତାହକୁ 4ରୁ 5 ଥର ବନେଇବେ। ଏଇ ଜଳଖିଆ ରେସିପିଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ।
तो देखंतु आपको ये भली प्रोसेस रे बेली देबे। तो एठी बड़ रोटी बनेइबेनी, टिके मोटा रखिबे रोटीटा। आउ जेमति कि माने देखंतु आमे सेथरे जेहेतु आमे जो भुजियाटा बनेले अंडार स्टफिंगटा सेथरे आमे ऐड करबा जेति। तो अंडा भुजिया टिके अधिक क्वांटिटी मु ऐड करछि तार स्टफिंगटा को। तो देखिबे खाइबा पूरा टेस्टी लागिबो। आपण माने देखिबे आउ इथरे तरकार बिल्कुल आवश्यकता नै, बिना चटनी रे भी ए रेसिपीटी आपण माने ए जळिखाडी खाइ परिबे। छोट छुआ मानक जदि टिफिन बॉक्स रे दउचंदी से माने पूरा फिनिश करी आसीबे। एते बढ़िया पूरा क्रिस्पी टेस्टी जळिखा रेसिपीटी बनिकी रेडी हबो। आ जेमति आपण माने मोमो फोल्डिंग करचोंदी ना, एभली प्रोसेस रे देखंतु फोल्डिंग कर देबे तो जल्दी बनिकी रेडी हो न। जेमति आपण माने मंडा पिठा काकरा पिठा बनौचंदी सेही भली प्रोसेस रे भी जेमति पूरा भरुचंदी आपण माने ए स्टफिंग को भरिकी पैक करि परिबे। किंतु एभली प्रोसेसटा करिबा द्वारा कोन हो ना, देखिबे पूरा इजी प्रोसेस रे पूरा पैक हे जिवो। आ जेते बेले आको आमे हाथ साहाଯ୍य टिके शेप दबो ना, से बाहरिबनी। तो सेति प्रति टिके आपण माने ध्यान देबे। भलसे देखंतु एभली प्रोसेस रे टिके पैक कर देबे। आ तार एक्स्ट्रा अटाटा को बाहर कर देबे। आमे पुणी थरा आ गोटे रेसिपी सेथरे माने आ गोटे बनेबा समय रे आमे सेथरे मिक्स करी बने दबा। तो देखंतु एभली प्रोसेस रे मु आकु गोलाकार शेप देई सारली। आ टिके ताकू आमे हाथ साहाଯ୍य टिके प्रेस कर देबा। प्रेस करी जेमति काकरा पिठा बनउचंदी सेही भली प्रोसेस रे ही मु टिके शेप देछि। एटा काकरा पिठा टिके बड़ साइज अछि ए जळिखाटी। तो हाथ साहाଯ୍य रे आमे टिके आगु प्रेस कर दबा। आपण मान चाहिले बेलिकिरी भी एभली गोलाकार शेप देई परिबे। किंतु अधिका देखिबे बेलिबा द्वारा कोन हो ना, टिके आउ टिके जदि पतला बनिया को चाहिबे ताले स्टफिंग गुडा बाहरी पड़िबो। तो सेति प्रति टिके ध्यान देबे। तो देखंतु बनेगिरी सब तक गोटे प्लेट रे आमे रखि दबा। तो सेम प्रोसेस रे आ गोटे भी बनिकी आपण मानकु देखै दोछि। तो देखंतु तो पुणी थे सेम प्रोसेस रे ही फोल्डिंग करेंगे। जमी मोमो पे आम स्टफिंग भरी फोल्डिंग कर डिजाइन दौरान से प्रोसेस रे फोल्डिंग करदे। तो देखिए जल्दी बनिकी रेडी हो भी। आ देखिए डिजाइनटा भी तार बहुत बढ़िया आसो। जल्दी पैक हो पैकटा खोलबनी टोटाल भी। देखो आउ एक्सट्रा तार अटाटा को पुणी थे सेम प्रोसेस रे बाहर करदे। आ पुणी थे आम गोलाकार शेप देदेबा। तो ये प्रोसेस रे सबूतक बनैकी रेडी करदे। फ्रेंड्स आपण जब भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ, लाइक करूँ। चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु, जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपण मानक पहुँचो। मुझे इजी इजी वीडियो नहीं आसबि, आपण मैंने देखिए घरे या निहाती ट्राए करूँ। आउ जदि फेसबुक पेज देखुं ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ। इंस्टाग्राम रे देखुले फॉलो करने को जमार भूलतुनि। तो देखो आम सबूतक सेम प्रोसेस रे बने भी देले। तो ये आम साइड रखिदेवा। ए चलतु आम आग प्रणाली आम ए प्रस्तुत करवा। तो पुणी थे से करेन्ट ही नवा से ऐड करदे आम अल्प टिके रिफाइन तेल। तो देखो ये मुझे अधिक तेल रे छाणवानी या आम ए तावारे ही फ्राए करवा। तो देखो ये मुझे माने जमी करीटा टिके खालुआ अच्छी से करी गोटे नहीं आ बड़ गोटे चामच ही तेल ऐड कर माने गोटे बड़ चामच तेल रे भी आपण मैंने सबूतक बनैकी रेडी करें। आ देखु जेहेतु खालुआ करीटा टिके नहीं तो देखो छाणिला पर ही से बहुत बढ़िया फ्राए हो। तो केवल गोटे चामच बड़ चामच तेल ही हम सबूतक ए फ्राए करवा। तो गोटे साइड टिके फ्राए हो सारा पर ओल्टे देवे। सेम प्रोसेस रे आ गोटे साइड टिके कलर आसला पर्यंत फ्राए करेंगे। तो फ्राए कर गोटे आम भी प्लेट को बाहर करदे। देखो केते बढ़िया पूरा क्रिस्पी जळिखाटी बनिकी रेडी है। पूरा पूरी क्रिस्पी। ए समय कौन करेंगे ना, गैस आंच पूरा लो टू मीडियम फ्लेम रे ही फ्राए करेंगे। जेहेतु देखिए जदि हाई फ्लेम रे फ्राए करेंगे जल्दी से कलर आसीज भीतर रुटीटा सीजबनी, से प्रति टिके ध्यान देवे। और पूरा पूरी क्रिस्पी जळिखाटी बनिकी रेडी हो साराणी आमर। तो ये आम सेम प्रोसेस रे सबूतक भी बनिकी रेडी करदे। देखो केते सुंदर भी देखा पूरा पूरी क्रिस्पी अच्छी। तो पुणी थे चलतु बड़का तेल अच्छी पुणी थे से आ गोटे पीस ऐड करवा। पुणी थे गोटे साइड टिके फ्राए होला पर्यंत अपेक्षा करवा। तापर उल्टे दबा आ गोटे साइड टिके फ्राए करवा। तो यही प्रोसेस रे ओलट पालट करी आम भी सबूतक जलखिया को बनैकी रेडी करदे। तो देखो केते बढ़िया पूरा फुला फुला जलखिया बनैकी रेडी होची। आ कम समय 5 ରୁ 10 मिनट रे आपण माने बनैकी रेडी करि परिबे। तो देखो मुझे सबूतक फ्राए कर सारे। आ केते बढ़िया पूरा फुला फुला रही पूरा बेलून भाई फुली। आ बहुत बढ़िया टेस्टी भी था। आपण मैंने खंड कर देखई पार्ली। तो बहुत बढ़िया बनी थी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। और ता सहित ग्रीन चटनी देकर खाईपारे ना एमती चिली सॉस टमाटो सॉस सहित खाइबे ना बहुत बढ़िया लगे। बिना तरकारी जलखिया आपण मैंने खाईपारे। तो देखो छोट छुआ मानू जब बनैकी देवे से बाहर फास्ट फूड खाଇବା भूली जाए। आ पूरा देखिए पेटिस बाहर खाऊँ से पेटिस को न खाई आपण मैंने घरे जब ये बनैकी देवे से गोटे बदल 4 पीस खाइबे। किंतु देखिए एत बड़ बड़ बने बहुत बढ़िया लगे खावाई। तो खाइले तो पेट तो देखिए गोटे खाइले भरीज किंतु मन भरबनी, बहुत स्वादिष्ट लगे रेसिपी। तो आपण मैंने घरे आपको निहाती ट्राए करूँ। केमती लगिला कौन आपण मान अनुभूति मो सहित शेयर करूँ। तो मुझे
ଏଠି ଅଣ୍ଡାର ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେସିପିଟି ବନିଗଲାଣି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।